السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. لا فيزيك exercice 1 propagation des ondes. هذا التمرين مأخوذ من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2020 مسلك علوم الحياة والأرض. وكما أذكر دائما أن جزء الموجات فهو جزء متحد بالنسبة لجميع الشعاب العلمية. نشوفوا الآن شو تيقول هذا التمرين هذا. La propagation des ondes est un phénomène naturel qui peut se produire dans certains milieux dans différentes conditions. L'étude d'une telle propagation peut engendrer des informations sur la nature des ondes, leurs caractéristiques et sur le milieu de propagation. إذن كنعرفوا على أن الانتشار ديال الموجات فهي ظاهرة طبيعية. ثم الدراسة ديال هذا الانتشار ديال الموجات كيمكن لي باش أنني نفهم أو باش أنني نعرف بعض خصائص سواء ديال الموجة أو ديال le milieu de propagation, وسط الانتشار. La figure ci-dessous donne deux dispositifs. On a la dispositif 1, l'IADI, qui va onde. ثم عندنا l'autre dispositif, dispositif numéro 2. On a un GPF et un haut-parleur et un oscilloscope et deux microphones. Permettant d'étudier la propagation d'une onde à la surface de l'eau, et la propagation de son dans l'air. Donc on a deux dispositifs. وحده كدرس لنا انتشار الموجة على سطح الماء اللي هو la dispositif 1 ثم la deuxième c'est le son. Premièrement, quelle est la nature de l'onde mécanique produite respectivement par les sources de ces deux dispositifs? Donc on a deux dispositifs. On a dispositif 1, la surface de l'eau, dispositif 2, le son. قال لي شنو هي la nature de l'onde? De l'onde mécanique. L'onde mécanique, elle a deux types, ou bien deux natures, soit longitudinale, soit transversale. Et donc, j'ai le dispositif numéro 1. On a l'eau. Donc, quelle est la nature de cette onde mécanique? معلوم أن الماء, ou bien l'onde qui se propage dans l'eau est une onde transversale. Mais maintenant, le dispositif numéro 1, allez nous dire هنا onde transversale. Transversale. C'est une onde transversale. ثم le dispositif numéro 2 غادي نقول له longitudinal. لأن معروف أن الصوت c'est une onde longitudinale. etc. Longitudinale. Deuxièmement, dans le dispositif 1, un vibreur produit une onde progressive sinusoïdale de fréquence N1. Une étude expérimentale a permis d'obtenir le document A représentant l'élongation d'un point M de la surface de l'eau en fonction de temps et le document B représente l'aspect de la surface de l'eau à un instant donné. Donc on a deux documents. Document A qui atteint l'élongation de M en fonction de temps et on a document 2 plutôt B plutôt, qui atteint l'aspect de la corde, l'aspect plutôt, l'aspect de l'onde, à l'instant T donné. Première question. De 1. Lequel des deux documents, petit a et petit b, montre une périodicité spatiale? Je connais le document A ou la B, qui يبين أنه عندنا واحد la périodicité spatiale. Ou la périodicité spatiale, ça veut dire on a une longueur d'onde. Ou là, quand on a longueur d'onde, la longueur d'onde, l'unité de là, le mètre. فكيكفي أنني نشوف إذا بغيت نعرف كيكفي أنني نشوف هذا اللاكس هذا كي أونفير أو لا هذا كنشوف ما بين واحد وجوج شكون اللي كيمثل لنا لا ديستانس كنلقاو على ان واحد كيمثل لنا الزمن دونك هذا كيمثل لنا لا بيريوديسيتي تومبوريل هادي ثم كنلقاو هنا كنقراو سنتيمتر عاودي الا كتبان لنا سنتيمتر هي هادي يعني ان هاد لاكس هذا لاكس نيميرو 2 هذا راه غادي لونيتي دو لا لونغور دونك غادي نقول ليه لو دوكيومون qui montre une périodicité spatiale et document B. ما قالياش la justification. إلا قلنا justifier, غادي نقول ليه car on a l'axe horizontal, اللي هو هذا l'axe horizontal
s'exprime en mètres. 2. Déterminer la fréquence N1 de l'onde. Déterminer la fréquence N1 de l'onde. بغينا N1. إلا بغينا نحسبوا N1 إما غادي نحسبها بلا فيتاس أو لا غادي نحسبها بلا بيريود. ولكن فاش كنقرا في 2 طالب مني بعدا نحسب لا سيليغيتي. عاودي أنا طالب مني نحسب لا سيليغيتي. فلذلك ما صح ليش باش نخدم في إيكال لامدا فوا ان. إذا هذه العلاقة صحيحة لكن ما صلحش لنا الآن. فلذلك غادي نخدم بلا بيريود. عارفين أن ان لا فريكونس ان كيساوي لنا كيساوي لنا 1 سور لا بيريود تي. ولأن ما بقى ليا إلا نحدد لا بيريود تي. إلا كان لو دوكيومون بي هذا لو دوكيومون بي كيمثل لنا لا بيريوديسيتي سباسيال فإن لو دوكيومون A كيمثل لنا لا بيريوديسيتي تومبوريل اللي هو لا بيريود تي هذا. وكيفاش كنحددو كنجي لهنا كناخذ مثلا لو بوين هادي وكنمشي للمماثله لها لاقرب نقطه مماثله لها اللي هي هادي. دونك تلقى لا بيريود تي هو هذا لا بيريود تي. اش عندنا فيه من مربع؟ عندنا 1 2 وكل مربع ب 0.05. دونك لا بيريود تي ايكال 2 فوا 0.05 سكوند. وغادي نلقاوها بهذه الطريقه هذه. نوريها لكم هنا. Donc comme ça. Donc d'après le document A, on a la période T égale à X fois SH. X fois SH. شنو هي X؟ هو le nombre de division. شحال من مربع. شنو هي SH؟ C'est la sensibilité horizontale. بمعنى كل مربع شحال كيكافئ ليا من سكوند ولا من ميلي سكوند ولا من ميكرو سكوند. إما كنقول لا سونسيبيليتي هوريزونتال ولا بعض المرات كيعطيها لينا تيقول لنا لو بالاياج. افيك اكس ايكال 2 ديفيزيون باش عرفناها هي هادي لو نومبر دو ديفيزيون كيما قلنا 1 2. دونك قلنا 2 ديفيزيون. اي اس اش عندنا اللي هي هادي هي اس اش اللي هي 0.05 بور شاك ديفيزيون. دونك اون تروف 2 فوا 0.05 égale 0,1 seconde. Et puisque la période, plutôt la fréquence égale 1 sur la période, c'est-à-dire que n égale à 1 sur 0,1, on trouve que n égale à 10 Hz. 2,4 ou bien 2,3 plutôt. Calculer la célérité V1 de propagation de l'onde à la surface de l'eau. C'est la vitesse V1. La vitesse V1. دونك إلا بغينا نحسبو لا فيتاس عارفين العلاقة الآن سي في إيكال لامدا فوا ان ان. دونك في ان إيكال لامدا ان فوا ان ان لأن عندنا دو زوند عندنا الماء ثم عندنا لو سون. فالماء رمزنا ليه ب 1 ولو سون غادي نرمزو ليه ب 2. دونك عندنا ان ان لقينا فيها 10 لقينا كتساوي لنا 10 هرتز. إذا بقى لينا لامدا ان ولامدا ان إلا بغينا نحددوها غادي نرجعو la question de 1. La question de 1 حددنا به le document qui montre une périodicité spatiale. إذا كنرجع le document 1 اللي هو هذا وكنحدد لامدا. لامدا تو سامبلومون اللي عندنا دائما فاش يكون عندي على هذا الشكل هذا كنحاول ناخذ غير واحد الشق اللي هو هذا. نحاول نشتغل على شق واحد فقط اللي هو هذا اللي على اليمين. ثم عارفين أن لا بيريوديسيتي سباسيال لامدا إما هادي من هنا حتى لهنا لا ديستانس مينيمال أونتر دو كريت سكسيسيف. دونك هادي هي لامدا. أو لا ممكن ناخد هادي دو كرو هاد كذلك هادي هي لامدا. أو لا ممكن ناخد هادي كذلك من هنا حتى لهنا كذلك فهي لامدا. وكنلقى على أن لامدا إيكال combien de division 1 أو دي ديفيزيون الأولى ثم دي ديفيزيون الثانية. دونك 2 chaque ديفيزيون شحال فيها 0,05 متر fois 0,05 متر. دونك 2 fois 0,05 c'est 0,0 plutôt c'est 0,1 متر. دونك c'est ça lambda. نشوفوا الآن la réponse. Donc sachant que V1 égale à lambda 1 fois N1,
D'après le document B, on a lambda 1 égale à 0,1 mètre. Donc V1 égale 0,1 fois 10 qui égale 1 mètre par seconde. Donc c'est ça la valeur de la vitesse. De 4. Recopiez sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie. L'élongation de M en fonction de l'élongation de S s'écrit. Donc on a 4 ديال les propositions. A, B, C, et D. وحده فيهم اللي صحيحه. شنو هي؟ بغينا YS en fonction de plutôt YM en fonction de YS. إذا شكون اللي صحيحه؟ عندنا إلا خدينا كنلقاو على أن إلا خدينا هذه لو بوان اس وهذه لو بوان ام. عفوا نرجع شويه الفوق هنايا نشتغلوا على هذه. إلا جينا ليلونغاسيون كنلقاو هنا لانستون تي. هذه هي لانستون فين بدا الاهتزاز ديال لو بوان ام. فهاد الصفر هنا عندي اس. دونك هنا عندي لو بوان ام بداتنا الاهتزاز، ثم عندنا لو بوان اس كاينه في الزيرو. الا بغيتي لونغاسيون دو ام بارابور اس كنبدا من تي وكنرجع لاس، بمعنى ان من ام جوسكا اس بحال اللي كنرجع لو باسي، كنرجع للور. وفاش كنبغي نرجع للور كندير تي موان، توجور تي موان. دونك غادي تكون عندنا لو سين موان، وملي عندنا لو سين موان كاع اللي فيها بلوس فراها خاطئه، يعني ان هذه سي فو هذه فو. دونك on a deux propositions fausses هما A et B. علاش هنا قلنا مادام كنرجعوا للور؟ لان غادي من ام لاس كنرجع للور فكنرجع بلو سين موان. فبقوا لنا جوج، شكون اللي صحيحه فيهم؟ اللي صحيحه فيهم هي اللي كتعبر لنا على لو طون ou bien le retard temporel ما بين ام و اس. والغوتار temporel ممكن نحددوه بجوج ديال الطرق. طريقه حسابيه اللي هي في ايكال اس ام على طو الا كانت عندي اس ام، ثم الطريقه الثانيه اللي هي هذه غادي نستغل فقط هاد لي لونغاسيون هنا. كنشوف شحال باش غادي نرجع من لو بوان ام لاس، بمعنى من لانستون تي لزيرو غادي نرجع بجوج ديال المربعات، وكل مربع ب 0.05. دونك جوج فوا 0.05 غتعطينا 0.1. دونك هنا خصها تكون 0.1. وكنلقى لا بروبوزيسيون كي جوست هي سي. إذا كنكتب ليه دو 4 بوان كندير ليه سي. دونك سي سا لا بروبوزيسيون كي جوست. Quatrièmement, le haut-parleur du dispositif 2 émet des ondes sonores de fréquence N2 égale à 10 kHz. 4.1. Les ondes sonores produites peuvent-elles se propager dans le vide? Justifié. واش les ondes sonores واش الصوت ممكن ينتشر لنا في الفراغ؟ Bien sûr non. Justifié car est une onde mécanique. Car le son est une onde mécanique. 4.2. Les ondes sont captées par deux microphones M1 et M2. On a les deux microphones de M1 et M2. Donc deux microphones M1 et M2 qui occupent la même position. Les courbes visualisées sur l'écran de l'oscilloscope apparaissent en phase. يعني في الأول كانوا على هذا الشكل هذا، بحال كان هنا عندي ليميتور الأوت بارلور هو هذا، فكانت M1 هنايا ثم M2 في même position هنايا M2. قال لنا lorsqu'on déplace M2 par rapport à M1 à une distance D. إلا ديبلاسينا M2 في هذا المنحى هذا بواحد لا ديستونس دي، بمعنى ان الموضع الجديد ديال M2 هو هذا البوان هذا، هذه هي M2. قال لنا اننا غادي نلقاو، واخا نقرا لكم à la distance D égale à 34 cm, les deux courbes observées à l'oscilloscope apparaissent à nouveau en phase pour la 10e fois. بمعنى غادي نعاودو نلقاوهم en phase, les deux courbes sont en phase للمرة العاشرة. Déduire la célérité de propagation du son dans l'air. يعني الآن نحسب لنا ولا استنتج سرعة انتشار الصوت في الهواء. من اللي هنا قال لنا على أنهم sont en phase للمرة العاشرة،
فإن la distance D غتساوي لنا 10 fois lambda. مادام أنهم en phase فغادي يساوي لنا واحد العدد كي appartenant à K plutôt كي appartenant à Z multiplié par lambda. وهذا العدد هو 10 قال لنا dixième fois. وعارفين على أن لا فيتاس كتساوي لنا lambda fois la fréquence n وعندنا la fréquence n. Donc on peut calculer la célérité. On va dire la méthode. Pardon. Donc puisque le phénomène de diffraction, je crois qu'il y a des questions que nous avons oubliées. C'est pas un problème. 4.2. La célérité de son dans l'air, sachant que VR égale à lambda fois N2, avec N2 égale à 10 kHz. Détermination de lambda. Donc on a la علاقة. إذا الآن بغينا lambda لأن N2 عندنا. L'oscillogramme, les deux graphes de M1 et M2, sont en phase à dixième fois, dont D égale à 34 cm. فاش كتكون la distance 34 كيكونوا en phase للمرة العاشرة. C'est-à-dire que D égale à 10 fois lambda. Donc lambda égale à D sur 10. Alors V de son dans l'air égale à D sur 10 fois N2. Et D c'est 34 cm multiplié par 10 moins 2 باش نحولها للمتر مقسوم على 10 مضروبة في 10 N2 10 كيلو هرتز. الكيلو كنحولو للهرتز كتعطينا 10 أس 3 on trouve 340. Donc c'est ça la célérité de son dans l'air. Maintenant on passe واخا باش حتى اللي بغى ياخذ la correction donc اللي هي هادي. Donc c'est la correction. Troisièmement, on interpose à la surface de l'eau un obstacle muni d'une ouverture de diamètre L égale 8 cm. L'onde produite à la surface de l'eau par la source se propage après avoir traversé l'ouverture. إذا شنو درنا؟ خدينا ديك الموجة ديال الماء اللي كانت عندنا وحطينا قدامها ان obstacle. كانت عندي الموجة سيركولا كوم سا ثم جينا لهنا ودرنا ان obstacle d'ouverture L. Quel phénomène peut-on observer lorsque l'onde traverse l'ouverture? شنو هي الفينومين اللي ممكن نشوف باش انا لوند كدوز لينا l'ouverture؟ ما يمكنش انني نجاوب حتى نقارن لامدا مع ال. شحال عندنا لامدا 1 لامدا 1 ايكال لوطون ندير en couleur différent. Donc lambda 1 égale lambda 1 c'est 0,1 mètre qui égale 10 cm. On a L combien? C'est 8 cm. Ça veut dire que lambda 1 est supérieur à L. Donc lambda 1 est supérieur à L. Ça veut dire l'ouverture. Mais on a lambda 1 supérieur à L, donc on peut observer le phénomène de diffraction. Le phénomène de diffraction. قال لي شنو هي الفينومين اللي ممكن نشوف justifier à la justification. Lambda 1 égale à 10 cm qui est supérieur à L qui égale 8 cm. Déduire la longueur d'onde lambda 2 et la célérité de propagation V2 de l'onde au-delà de l'ouverture. عارفين أن le phénomène de diffraction ne change aucune propriété de l'onde. Ça veut dire que la vitesse avant l'ouverture هي la vitesse après l'ouverture. Donc c'est ça la phrase. Donc puisque le phénomène de diffraction ne change aucune propriété de l'onde, donc V2 égale à V1 qui égale à 1 mètre par seconde et lambda 2 égale à lambda 1 qui égale 0,1 mètre. Donc c'est ça pour cet exercice. ما متمنية لكم بالتوفيق وإن كانت هناك أي أسئلة ففي التعليقات أجيب عن أسئلتكم إن شاء الله.